سلام علیکم تماشابینان عزیز. من کارمند کمپانی فبریک هستم. مدتی کوتاهی هست که در این کمپانی کار میکنم و خدا را شکر صاحب زبانیه و درآمد بسیار خوب شدم. از همین سبب میخوام شما به عنوان عزیز را به این کار دعوت کنم. کار تنها با تلفن هست. رجیستراسیون، ابوچینی، تحفه ها، دستگیری از طرف ما هست. اگر شما خانشین هستین، استودنت هستین و یا کارمند هستین میخواین در کنار عزیزانتان صاحب درآمد بسیار خوب شوین، همین حالا با ما در تماس باشین. اضافه کردنی هستم که تمام محصولات کمپانی فبریک حلال هستند. اگر شما به دنبال فرصتی برای تغییر در زندگی خود هستین، همین حالا به کمپانی ما ملحق شوین. بار دیگر اضافه میکنم که این کار تنها برای زنها هست. پس تنها زنها با ما در تماس باشن. باقی همه شما رو در پناه پروردگار یگانه میسپارم. سلام تماشاگران عزیز. امیدوارم که همه شما خوب هستید، سلامت هستید. خوش آمدید به کانال ما. هزار رحمت کلان که دستگیری میکنه، دستگیری شما پیشروی می باشد و اینجا باشد. من عرضه در کمپانی علامه کردستم از پیاز پس بیرون شد و تمام چند روزم همین خدخترها کدامی کار کنه کمپانی فبریک ده و ایوان مرحمت بیا همراه کار میکنه. دیر نشده ولیم зарплатаи خوب داره، همش скидка رفتسته هم بعد همین خدخترها ایوانده مرحمت کار کنه. ایوانده فقط تریتوری روسیه آدمایی که در روسیه هستن همون کار کنه میتونن. بیرون روسیه نه. بسیار وقت من زن تاجیکستان کی و همه ایوانده رجیستراسیون کنه خیر که ایوانده نمیشود تا تریتوری روسیه. باز ما اینجا باشه پگودای ما ببینید چه خیلی بیره باران برده خنک درخت گل کلیجه قاقش رو کی چه قاقش رو این درخت چیه است؟ درخت سیوای به فکرم نمیدونم ده خوب است رو شده چه خوش رو خیلی درخت رو ساوس شستیم نکی خنک دینای دراز باران بارید به ایست باران بارید نامش خیلی خوش در درخت ساوس یکی گل کدایی کشان پدیز می‌جای درخت دیگه گل کدای می‌ده هر نمیدونم این درخت چی باشه نبینید میخوام خلاص نمیخواد دخترها بیا کار میکنیم یک جاش در کمپانی ما زیاده از 1000 زنها کار کرده. نمیخوام خلاص اما چند روزی سرخ شده از قریب میرخیستی شاید با سازشا اندازیم نمیخواد دخترها تا آخر ولاگ با ما باشه. دستگیر فراموش نکنه لایک کامنتاری обязательно. اینجا سواد مریضه کردم اون بگیم همین تماد میگیرم تماد به حد تماد خوشروه قرن سرخ میشوه همین تماد معقوله هست دیگه نمود شونه که بسیار من هیچ سرخ نمیشوه همین سرخ میکنه
як ялама чакнем, ялама чакнем, як токуста. Я ялама кунам. Ҳай макарон ош ялама. Ошама серсавзӣ нарх мебинам. Савзиш бисёр боша ма нарх мебинам. нахуд тартагӣ надоштум. тар накардим, тара дер мешавад. Акон тар тамоман баъд дига авқидор дар кор мешавад. Нахуд мекунем, нахуд ҳеҷ гам нест. ка бирён шавад. нака тамошобинон аз заборга меколемша ба оша меандозем. уже хела бирён шуд. оша андозем нака. баста як ҷӯша ба биринча меандозам. ҳана тамошобинон ҳозир намакша мечашем. баъд биринча меандозам. я намакша чашам. камтар пасттар аст. намак андозам ки дигар. ягон 2 минутга ҷӯша ки намак навандохтум. ва биринчи андозам гирди дег ҷӯштан руған паридааш гирдаш. нака биринҷа меандозем. ҷӯш яламаи систа как мекунам. ҷӯшакачка намехед тамошобинон то яламаҳои ҷӯшидана тайёр шуда мо қисми салат мешаем. рафтум помидор гирифтум кати бодиринг. я помидору бодиринг руван гирифт омадам. я бодиринг гирам. салат тайёр кардан гирам. я бодиринг. помидор. помидор басаем. на тамошобинон салатимам тайёр шуд. неки ёли каотимо дар раҳ омадистай. рафиқм гардак бери рафтагӣ буд. гуфтум хай каоти биёр яке бора ки магазина каоти набудай. на укробай, на гашничай, на пиёз ҳеч набудай. гуфтум хай кирам раҳ гире биёре. майли гуфту хай то омадани вайёра намак намекунем ша. баъди ки овардан реза мекунем каотира. баъд намак мекунем. анҷада яламаимон ҷӯшидестай. майда майда ҷӯшидестай ака ягон 2 минути дига ҷӯша. баъд мекушем ша. анака аллакай авқати мо тайёр шуд тамошобинон. ва иҷа чӣ хеле кидесе салати мо без зелин. акс имрӯза салати мо без зелин мешаваю. рафиқи марда гуфтум зелен биёр. майли гуфта буд. аёдиш буромадаи зелина биёра. намехал қута кашидам. салат тайёр без зелине ки хайҷ гам не. без зелина мехӯрем. ялама беҳад яламаи бамаза омадай. мулоим яламак. ами сихмахм чиқа яламаи систа ка нағз мебинам. намехед тамошобинон калами хурдеса боша иштиҳоитон ба мам ҳамчунин иштиҳоитон. ва иҷа боша тамошобинон аллакай ма старший консултант шудам. дар компанияи Faberlic аллакай диде духтари чиқи ма старший консултант шудам.
хурсанде ҳастам, ки ман дар як катал уже старши консултант шудам. Насиб иншааллоҳ боз аз ин қуллоҳои баландтар мерем, кӯшиш мекунем. худованд гуфтааст, ки аз ман ҳаракат, аз шумо баракат. намихе духтара бё якҷоя шуда кор мекунем, кор қиин нест, ҳамаш бо тариқи телефон, регистратсия, обучения, ҳамаш бепул дар назди фарзандони худ нишаста бо тариқи телефон кор мекунед. кадоми коркунай духтаро ва заказ кардани марҳамат дар комментария нависед, ҷавоб метем. намихе духтаро қиин нест кор. ҳаму ис даромад мекуне, ис вақтон бал ҷамъ мешавад. ҳам даромад, ҳам бал. намихе марҳамат духтаро. биё якҷоя шуда кор мекунем. ҳаминҷа боша влога ба охир мерасонем. то навораҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ боша. худо нигаҳбон.